Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Bonjour. Bien sûr, مرحبا بكم في فيديو جديد. C'est le vidéo normalement, le vidéo numéro 3. Bien sûr, pour le module matériaux de construction, semestre 2, master géologie d'ingénierie géotechnique, université Patna 2. Alors, troisième point اللي راح نحكوا عليها, c'est bien sûr pour le chapitre, pardon. Troisième point اللي راح نحكوا عليها bien sûr هي c'est les zones de carrière massives. C'est les zones de carrière massives. Alors, les sites d'extraction de matériaux massifs présentent deux zones, ou deux types de zones. Un, front de taille, deux, carreaux. Pardon, je peux pas. D'accord, front de taille et carreau. C'est quoi front de taille et aussi c'est quoi carreau? Alors, le front de taille, hein, ou la partie verticale de carrière, d'accord, c'est quoi? Il y a le zone d'extraction. Pardon, c'est zone d'extraction. D'extraction de quoi? Bien sûr, c'est l'extraction des matériaux. C'est-à-dire, les zones verticales, هذوما les zones اللي نستخرجوا منهم le matériau اللي بغيناه. D'accord. Granulat, roche, bien sûr, على حسب الماتيريو اللي حبيناه. Et aussi, كاين le carreau. D'accord. Carreau, il y a le carreau. Bien sûr, le carreau, il y a zone, mais zone verticale. Le carreau, il y a zone horizontale. D'accord. Zone plane, horizontale, compactée, bien sûr. C'est quoi le rôle de carreau? C'est quoi? Il y a l'accueil des activités. C'est l'accueil des activités de concassage, criblage et stockage des matériaux et aussi les engins. D'accord. Alors, il y a deux parties. Partie verticale ou la zone d'extraction, entre parenthèses, il y a le front de taille. Et deuxième partie, le pays, bien sûr, le pays de quoi? Le pays de fosse. C'est une partie horizontale, d'accord, bien sûr, compactée. Le rôle de carreau, c'est pour réaliser pour les activités de quoi? Pour les activités de concassage et le criblage et le stockage de matériaux. بمعنى انه كاينه لا بارتي اللي نستخرجوا منها لو ماتيريو تاعنا اللي هي هاد لا بارتي فيرتيكال نحكيو بلو ديتاي عليها اي اوسي كاينه لا بارتي دو كارو داكور هي لا بارتي تاع الكارو هذه هي لا بارتي بعد ما نستخرجوا حنا الماده نتاعنا نحطوها في لا بارتي هذه تاع لو كارو واش نديروا هي اللي نكسروا فيها الكونكاساج نكسروا فيها اي اوسي نغربلو وثاني نحطوا فيها ونستوكيو فيها حنايا لو ماتيريو نتاعنا ميم لي زونجا اللي نستعملوهم في لو كارير داكور الوغ هذو هما لي دو زون ولا لي دو زون ولا لي دو تيب دو زون كلاسيك في لو كارير بيان سور داكور الوغ راح نحكوا على دو بارتي في لو فيديو هذايا راح نحكوا على بارتي تاع الفوس واش نقصدوا بها هي الحفره لا بارتي تاع الفوس داكور ومن بعد لا بارتي تاع الفوس تاع الحفره سوا في لا بارتي فيرتيكال اي اوسي لا بارتي هوريزونتال اي اوسي راح نحكيو على باردون نحكيو على بارتي تاع ستوك اي ديبو داكور ستوك اي ديبو بمعنى التخزين ديبو صدق المستودع ولا جو سي با بيان سور بالعربي نقولوا نقصدوا بها المستودع يعني من الاخر الستوكاج تاع لو ماتيريو انترن الوغ اون كومونس بار الفوس ou les كما نقولوا حنايا les parties اللي تكون منهم le fosse. Alors, il y a les fronts de taille. D'accord, le front de taille. C'est quoi le front de taille?
Les fronts de taille sont des parois verticales, d'accord. Ou là, les parois verticales de quoi? Le parois vertical de carrière, d'accord. Et bien sûr, obtenu par quoi? Hein, obtenu par quoi? Obtenu par l'abattage de roche, d'accord. Obtenu par l'abattage de roche. بمعنى هاد les fronts de taille يشكلوا هما الحائط العمودي تاع لو كارير نتاعنا، داكور، تاع لو كارير نتاعنا كيما راكم تشوفوا هنايا. باردون. هاي لا بارتي فيرتيكال تاع لو كارير تاعنا، داكور. نتحصلوا عليها بار لو كيما نقولوا حنا لاباتاج دو لا روش، ستادير بالقص او تمزيق لي غوش en arabe entre parenthèses. Bien sûr il y a des méthodes كيما l'explosif او les tirs de mine، يعني باستخدام مثلا المتفجرات، داكور. Alors la hauteur de front de taille، هاو الفرون دو تاي هي لا بارتي، هذا فرون دو تاي، هذا ثاني فرون دو تاي، هذا ثاني فرون دو تاي، فرون دو تاي jusqu'à quoi? Jusqu'à la surface de carreau. D'accord, donc ce sont des fronts de taille. Alors la hauteur pour chaque front de taille يكون entre 15 peut atteindre يعني يقدر يوصل حتى le 30 mètres. D'accord, 15 jusqu'à le 30 mètres. D'accord, alors la hauteur des fronts de taille varie entre 15 jusqu'à 30 mètres, bien sûr selon les besoins internes. D'accord. Alors, il y a le front de taille inférieur, qui les fronts de taille inférieur. D'accord, c'est le front de taille inférieur. Il y a le front de taille de découverte, qui est le NA. Le MB, le MB c'est le front de taille inférieur. Il y a aussi le front de découverte. Le front de découverte. Il gifle la partie supérieure de le fosse. D'accord. Alors, le front de découverte constitué de matériaux superficiels altérés. D'accord. Nous avons les matériaux de découverte. Le front de découverte, il gifle la partie supérieure de fosse, constitué de matériaux superficiels altérés ou les matériaux de découverte. كي نقولوا لي ماتيريو التيري نقصدوا بها لي ماتيريو اللي فنقولها انايا التيري بالعربيه تعني عده اشياء، نقدر نقول هنا لي ماتيريو اللي ما نستفادوا منهم ولا شيء، يعني عديم الماتيريو عديم الجوده. داكور، هذه هي اللي باش نقدر نوصل للفكره. الوغ دوزيام بارتي، شي هي الدوزيام بارتي؟ هما لي بونكات، هما لي بونكات. داكور، لي بونكات هادو سون لي بونكات سون دي بارتي les banquettes, il y a et la partie horizontale. Horizontale qui est séparée quoi? Qui est séparée les fronts de taille, tout simplement. Séparée entre deux fronts de taille. Séparée deux fronts de taille. D'accord. Alors, شنو هي البونكات هذا؟ هي الفاصل ما بين deux fronts de taille. هذا front de taille par exemple. Deuxième front de taille, le banquette séparer les deux fronts de taille. يعني تقسم les deux fronts de taille. Alors, la largeur de banquette. La largeur de banquette, كما نقولوا يقدر plusieurs dizaines de mètres. C'est-à-dire 10 mètres, 20 mètres, selon le besoin تاعنا. D'accord, selon le besoin تاعنا. D'accord, selon le besoin interne. Ah ok, front de taille et front de taille. Alors, le banquette, c'est la partie, la partie horizontale qui est séparée de fronts de taille, tout simplement. D'accord. Deuxième partie, qui a le piste. Ah, piste, ça c'est le piste. هذا هو لو بيست. سي كوا لو بيست؟ يقول لك باردون شوفوا مليح سمحوا لي دقيقه برك. هاي في لا رياليتي سي كوا؟ في لا رياليتي هاهم لي فرون دو تاي، بيان سور في لا رياليتي هاهم لي فرون دو تاي. اي بيان سور entre فرون دو تاي et front de taille il y a les banquettes.
D'accord, il y a les banquettes. Je pense c'est clair. Piste. Quatrième partie, le numéro 4 هذايا هو le piste ou les pistes. Alors, les pistes relient entre elles les différentes parties de la carrière. D'accord. هي اللي تربط ما بين العناصر تاع les carrières. D'accord. Elles permettent l'accès تاع les engins. Tout simplement هي المدخل اللي تفوت عليه les engins offrant en exploitation. Bien sûr حتى هي la largeur نتاعها est sauve d'une dizaine de mètres. C'est-à-dire 10 mètres, 20 mètres. La réalité, les pistes, les engins يقدروا يتمشاو فيهم les pistes ou l'accès تاع les engins. Ça c'est le piste. D'accord. Je pense que c'est clair. OK. Pardon. Alors, كاين الكارو. الكارو bien sûr هي partie من le fosse. Le carreau كما قلنا هي أو le carreau est la partie horizontale. D'accord. Et la partie horizontale formée par l'avancée progressive du front. Bien sûr. Et donc le carreau localisé en fond de fosse. كما قلنا le carreau هي la partie horizontale تجي في le fond de fosse يعني في نهاية le fosse أو في la partie supérieure inférieure la surface ولا كيف نقولوا حنايا la hauteur اللي حابين نوصلوا alors le carreau هذايا يجي في تحت لو فاس يعني لتحت خلاص كيما نقولوا هي لا بارتي اوريزونتال هنا وين تصرى الكونكاساج والغريبلاج تاع لو ماتيريو نتاعنا داكور la surface de carrière peut atteindre et surtout bien sûr pour les plus grandes carrières alors la surface atteint quelques dizaines ou حتى quelques centaines d'hectares بمعنى قادر توصل للسيرفاس هذه في لي كارير الكبار العشرات ولا حتى المئات الهكتارات داكور ونزيد نقول selon les besoins d'accord alors le carreau c'est quoi le carreau est la partie horizontale localisée en fond de fosse le rôle de carreau c'est quoi c'est pour il y a la zone اللي صرا فيها le concassage ou le griblage تاع le matériau هنا وين نفتتوا الحجار ولا نفتتوا le matériau نتاعنا على حساب لي ديتاي اللي نحتاجوهم ونغربلوا داكور alors هذو هما les parties de fosse alors le fosse واش فيه pardon فيه les parois فيه les parois verticales اللي هما les fronts de taille il y a les banquettes séparés entre deux fronts de taille. Il y a les pistes qui relient entre les différentes parties de carrière et aussi la partie horizontale compactée, il y a le carreau. هذو هما les parties تاع الفوس أو الحفرة مما تتكون الحفرة أو le fosse de carrière. Je pense c'est clair. D'accord. Je pense c'est clair. هذو هما الحفرة. Alors, ça c'est les parties de fosse. Bon, نتمنى الأمور تكون مفهومة bien sûr. Alors la partie هذه خصصناها باش تعرفوا مما تكون أو les parties de carrière ولا le zone de كما نقولوا حنايا le zone de carrière massif. D'accord. Je pense c'est clair. نتمنى الأمور تكون واضحة. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد bien sûr pour expliquer واش بقى في la partie تاع le carrière تاعنا. D'accord. Alors bon courage. Salam alaikum.
et bien sûr إذا عندكم des questions تقدروا تطرحوهم في الجروب de Telegram. Bon courage.